Ramdam na ang Diablo ng Supremo. Ignacio Pasto. Pretty boy, back to Ignacio Pasto. Jomel Torres. Umangat. Basket yan. Grabe. Kung may Luyong sa kabila, may Torres naman sa Labanyego. Grabe. Nicolas. Nagkarawa pa sa natapikan. Ngayon mapupunta kay Luyong pa rin. Luyong kumakat. Pass. Go Bestel. Para kay Ignacio. Ignacio pa rin. Ignacio. Oh, Bestel recover. Para kay Nicolas. Nicolas. Pass to Luyong men. Luyong crossover move. Fade away. Nagad. Grabe naman yung Luyong dun. Zoom. Grabe. Ignacio. Pass to Pretty Boy sa 3-point line. Agad. Rebound. Reyes. Pass to Nicolas. Nicolas pa rin. Nicolas. Nakuha ni Reyes. Op. Wait, may foul. Ano ito? Pwede ni Ignacio. First personal foul. Warning to penalty. Last draw para kay Onak Reyes. Wala pa rin. Rebound mapupunta kay Escolano ng Mamana. Basket yan. Jomel Torres yun. Jomel Torres. Pass to Bilog. Pass to Pretty Boy. Pretty Boy pa rin. Umangat. Nagad. Hop, hop. Ayan, foul. Okay lang yan! Escolano. All the borret tayo!